svima, ja sam Bero, ovo je Papi. Već jedno, ne znam, 5-6 godina kad imam ove GoPro kamere sam htio praviti videa, napraviti kanal. Međutim, ljenost je činila svoje. U zadnje vrijeme, kako se sada buknula YouTube scena na Balkanu, rekao, možda je napokon vrijeme. I nije ovo baš kako sam htio da se predstavim. Ja i u biti sve moje prijatelje i projekte, jer htjeli smo to sve postepeno odraditi, međutim sad se desila jedna situacija gdje jednostavno previše toga se snima i ja mislim da je u redu da napokon predstavimo situaciju što se sve događa. So, auto koje danas na pitanju je moja Honda Aerodeck Caravan VTI sa B18 mašinom koju sam kupio za neki, koliko ne malo, oko 400.000 km, malo manje 400.000 km imala. I svjestan svega šta i kako je, već sam polako počeo skupljati stvari za rebuild. Pola stvari je već tu, ne znam, već sam ručio leteće, gumice ventila, karike, dihtung glave. Jer bio sam svjestan da je vrijeme da se to reparira, jer ne znam ko je prije šta kako radio. Međutim, čekao sam da drugo auto moje mogu registrirati, da napokon Hondu mogu fino rastaviti i to odraditi kako Bog dopovjeda. Ali, malo je korona usporila te stvari, to sam trebao raditi za Božić, međutim evo, sad je prošao Uskrs, to još nije odrađeno i ja sam se našao doma za Uskrs. A meanwhile, noć prije Uskrsa smo mijenjali kvačilo, jer je otišlo, i odmah gas iz Zagreba za Metković, gdje se sada nalazimo. Došli smo ovdje u Metković i nakon par dana vozanja čujemo onaj famozni klak 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 klak. Ja, rod knock. Polici ga leteći su kraju, odnosno početak kraja jer je tek krenulo i samo se čuje pri određenim malim gasovima. Ali to je već znak kaput. So, šta sada raditi? Ja i Papi se ovdje trebamo vratiti u Zagreb da gledamo VRC koji je za sada za 2 dana počinje. So, B18 u karavanu mora ići vani. A šta ćemo onda uraditi? Sada ja ovdje imam starog koje sam uzeo beater Papi car u kojem sam imao udes i rezervar je samo bio otišao, kill switch, još par nekih sitnica gume, kozmetika je što nastradala i to već stoji i sada nam je plan swapati i biti prvi vjerojatno na internetu koji radi backwards. Ovaj D16 ćemo ubaciti umjesto B18. Ovo je Božo i ovo je by the way njegova garaža koja mi trenutno posuđuje, koristimo skupa trenutno za sve naše projekte. I mi ćemo biti prvi koji ćemo raditi backward swap iz B u D. So, od tu ćemo dalje nastaviti. Nažalost, nemamo sve snimke od swapa,
jer nismo bili spremni za ovo. Nije baš da smo išli ciljano odraditi ovaj swap da snimimo videa, nego bio sam 500 km od Zagreba, išao sam doma i auto je odlučilo jest govna. I nisam imao nikakvog drugog izbora. Važnije mi je bilo odraditi ovaj swap nego snimiti ova videa, jer trebao sam se vratiti u Zagreb. A i htio sam se vratiti u Zagreb zbog VRC-a ranije. Tako, neki dijelovi swapa, kao što je ovaj ovdje, imamo samo na jednoj poziciji, ajmo reći ovdje snima 2 radnje. Božo radi roll bar za Mijatu, a ja sam evo skinuo točkove i sad ću lagano skidati dijelove ovjesa da mogu izvaditi polosovine vani, da mi je napokon mašina, odnosno getriba, slobodna. Sve smo ostalo skinuli, ostala je mašina na samo 2 bočna nosača, znači jedan na getribi i jedan vamo na mašini i jedan T-nosač iza, kojeg ja često kažem T-bracket, jer mi jezik brži od pameti, a kako sam se rodio u Kanadi, često mi se miješaju jezici, so jebi ga. Uglavnom, kako smo počeli snimati ovo, kartice se počele puniti, onda smo bili svjesni da već je vrijeme da se počne nešto raditi, jer nestaće nam uskoro sva memorija. I evo nas tu gdje smo. Dobrodošli u Broken Garage. Par prijatelja koje je dugo godina skupljalo vozila razna. Uglavnom se znalo šta se htjelo, samo se čekalo da dobre prilike naiđu i tako su više manje svi pokupovani. Uz par iznimki. Ovo je Božina garaža koja je taman poslužila jer inače bi ovo sve morao raditi ispred kuće, a nemam pojma kako bi to završilo. Volim adrenalin, srećom i mehaniku, inače ne bi mogli financirati ovo. Videi će biti raznoliki, ali uglavnom radimo i popravljamo, jer ipak smo Broken Garage. Ali kad se poprave stvari, to je druga priča. Uživat ćemo u njima da opet možemo raditi. Sada se treba dizalca ovdje ispod, jer on kad se odvije ovo će ova ruka cijela spadne, on je drži. I ruka na dizalce ostane, on samo izvadi. Ne treba ništa ovo dole spavati. Šta kažeš? Opet sam za to haubom. Jedna je pod haubom sa mnom. A ne, ovdje jedna, drugu sam donio kad je počela pada kiša, ne znam.
Isusa ti što je težak. Ja šta? Stavi tamo negdje, sa strane negdje. Da mu jednom puni mulja. To je to, stari moj. To zato meni dimi. Kako ćete rebuildat meni? Vidi se, gumice ventila su popustile. Samo praktički jedan cilindar. Evo ga, to ide na rebuild. Karike, leteći, join the party. Show.